Muy buenas a todos, gentes maravillosas. Hoy vamos a ver el evento de Guerrilla Collective 23, ¿vale? Donde se presentarán muchos juegos muy bonitos y lo vamos a disfrutar todos juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias, Twixe, por la raid. Todavía hay gente que me está dando follow por lo de yo, Juan. Es increíble. Esperando a que me acepten en Mamones y Mazmorra. Bueno, es que no es con ese. Igual estás confundido de raid. Estás confundido de guild, perdón. Pues esto comienza ya. ¿Eh? Yeah. Yeah. Spinning on the clock. Motherfucker chain's not. Spinning on the clock. What is cracking, everyone? Welcome to the GC4, the Guerrilla Collective 2023 Summer Barbecue Beach House Festival Showcase. We are bringing the heat that is going to set the tone for things to come during this wild week of gaming events. I am your host, J-Dub, aka Justin Woodward, co-founder of The Mix, the Media Indie Exchange. Lleva gorrita como yo, nos entendemos. Advisor on the Black Game Developer Fund and Black Voices in Gaming. I'm with my lovely co-host, the talented Jay Watts. Rabo, nabo, picha, polla, tranca, pija, verga, chola, cola, porra, pito, mango, pilila, minga, cipote, carajo. Tiene nombres mil. El miembro viril. At the Kind of Funny Studio in San Francisco. Shout out to the KF team. Ahí está. Some history about the GC. The Guerrilla Collective was created due to the fallout que llego a tiempo, vamos. Venga, vamos, gente, vamos. Que está empezado esto. Muchas gracias, Matías, por esos 8 meses ya, un mesecito de nacer en Calibristán, Stock 12. Muchas gracias por esa pedazo de suscripción, por apoyar el canal y ser una persona estupenda. Mao Bejoel, 16 mesazos. Guapi, estoy enamorado parasocialmente de ti. Me encanta ver tu ojo pocho y ver cómo te lo rascas, que me rompas el tímpano con tus gritos. Nunca había sido tan feliz. Muchas gracias, Pocket Ibix. Gracias por esos 18 mesazos tremendos ahí. Mayor de edad en Calibristán, además. Hasta luego, cacahuet, para ti, Mi querido Disrespecto, muchas gracias por esos 500 geometrías completamente complejas. Muchísimas gracias, Grande ahí. Cuánta gente bonita, por favor. La cámara, no sé cómo la veis vosotros. O sea, no mi cámara. La de ellos. ¿No se ve como un poquito como blur? Como si fuese a 720 en vez de 1080. A ver, mi plan para hoy era cubrir el evento este y después del evento pues intentar hacer las noticias. Pero ya sabemos cómo funciona el mundo, Ya sabemos cómo funciona el mundo, y más cuando cenas a las 4 de la mañana después de haber estado haciendo directo de Diablo. Entonces, ¿tenemos opciones? Sí, tenemos opciones. Podemos hacer un repaso de las noticias en directo. Quiero decirte, no tengo noticias preparadas, pero podemos abrir las páginas y podemos revisar un poco a ver qué es lo que hay, si queréis. We've also teamed up with the exquisite folks at Valve to showcase our stream on their platform in order to support the devs. Be sure to check out the event page on Steam, where you can wishlist, buy, or play the games that are featured. Hacer kiripasa hoy. Bueno, ahora después vamos a ver el evento, vamos a disfrutar del evento y ahora después negociamos. A ver qué se hace hoy, qué se hace esta semanita, ¿vale? Freedom, Hype Train Digital, PlayStation, Raw Fury, Tiny Build, Assemble Entertainment, Akupara, Astro, HeroCraft, Joystick Ventures, Neon Doctrine, Ravenage, Razer, Steam. Está hablando de los sponsors, de la gente que participa en Guerrilla Collective, lo que son los publishers que van a presentar juegos, ¿vale?
and the developers on the stream. Twitch, IGN, GameSpot, Steam, Kick. and Kinda Funny for hosting us. Big up for the developers. Ah, no, pensaba que había dicho Kick. The devs for participating. La plataforma de Kick está empezando a... O sea, siendo nada en comparación con Twitch, porque es nada en comparación con Twitch, pero está empezando ya a fichar a gente grande y siendo lo que es de plataforma, que es básicamente como si monta la mafia la mafia rusa monta una plataforma, pues básicamente lo mismo, pero está empezando a ganar gente, ¿eh? Y todo gracias a Twitch. ¡Ay, qué bonito! ¡Uy! A ver si... cuidado que los de Square Enix les ponen una demanda, por poner pixel con 3D. Terra Memoria. Se ve bonito. Estamos viendo un evento que hay al principio del E3, que este año no hay E3, pero bueno, donde se presentan nuevos juegos y nuevas cosas que se van a ver durante pues el próximo año y un poquito más adelante. Sobre todo indies. Lady Rock, muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción maravillosa. Muchísimas gracias por apoyar el canal y ser una persona estupenda. No me pegue, porfa, gracias por esos 17 mesazos. Vale, tú City Builder, ¿no? Coño, pero si es un City Builder no veas tú, ¿eh? Tienes que hacer todo, tienes que hacer el hormigón y todo. To preserve a legacy that is larger than life, you will need to start a dynasty. Tenía que haber tocado esa campanita. Tenía que haber hecho kiritín en la orejita del otro. Sengoku. No empecéis a agobiaros con el clan del diablo porque un día no haya de la invitación, ¿eh? No seáis ansias, por favor. Que acaba de salir. Que soy igual con todos los juegos. Ponéis ansioso y en 2 semanas ya habéis pasado todo el juego entero, 27 bosses, world bosses, no sé qué, y ya no juguéis más. We were created by man to protect him. Mold his surroundings. Yo ahora os acepto. Ahora cuando terminemos el directo, cuando terminemos el evento, o me lo recordáis, me meto en el diablo y yo acepto. Conquer distances. A Raúl. Symbols of his divinity. We are forgotlings. ¿Qué cojones? Este es el Spiritfarer. Spiritfarer 2. Pues esto sí que no me lo esperaba. ¿Cómo? ¿No es el Spiritfarer? Me ha pasado como con el Ronin. Es exactamente igual, pero no.
Mini Ninja, muchas gracias por esa pedazo de suscripción. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Grande ahí. Nobody is beyond redemption, Chelsea. Nobody. No matter who they are or what they've done. The right path is always there. Hostia, qué violento, ¿no? If we choose to walk it. La puta madre estudios. I sacrificed my health, my body, my life, everything. Está guapo, ¿no? ¿Cómo se What do ve? you want? My employers have a job for you. You ever heard of the Underground Fight Championship? Pero parece como que es de peleas. Sí. Oh, the game is Tipo still MMA. being played, Chelsea. You just never realized it because you're only a pawn. You want me to keep a secret? That's gonna cost you. Esto me huele a visual novel, ¿eh? Ah, no, es de verdad. Peleas. I'm not a pawn anymore. Now I'm one of the players. Esto es muy raro, ¿no? ¿Qué es esto, tío? I don't know who you people are, but I am coming for you. Sí, sí, es como interesante, pero con altas dosis de posibilidades de ser una mierda gordísima. Still afraid of the dark, sis. Evolutis. Pero a mí eso de que se ve andando por la ciudad, de repente combates como tipo Street Fighter, o sea, demasiadas cosas metidas ahí, no sé. En algo me están mintiendo. From time to time, I ask myself, is it possible to miss something you've never known? Let me rephrase. Is it possible to be homesick for a place you have never been? Buena tarde, postoso. Yo no quiero ser mala gente, no voy a decir nada. But I think I have been homesick for Europa my whole life. By the time you read this, I'll be gone. And the world will look very different from how it does now. But the island should still be there. They built this thing to last. Es que esto ya es como una especie de género, o sea, esto ya lo veo como una especie de género en sí mismo. El chavalito, chavalita en un entorno así natural, con música calmada, resolviendo puzzles y flotando por el aire. Ya lo veo como un género, o sea, es que ya son tantos juegos así. Clatu, muchas gracias por esos 4 mesazos. No digo que esté mal, digo simplemente que ya me parece como una cosa... Al final te ponen las plataformas, en principio, pues muchos eran de Steam y de las principales consolas. Pero si no ponen las plataformas al final es porque todavía no lo tienen claro. Sí, ha empezado hace poquito esa, no Messi.
¿Ha jugado Amanda de Adventurer? ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué juegazo, tío! Lo tengo resubido, creo que está resubido en el canal de YouTube, en el secundario. De lo mejorcito de terror que he jugado este año. Ojalá más juegos así de originales. Sí, es como un rollo Doom, pero más de... Sí. Bueno, en realidad sí, un poco Doom, ¿no? Habitaciones, hordas... no sé. Me ha recordado también a uno español que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Ojalá le meta una puñalada de repente uno a otro y cambie totalmente el tono. A ver, un segundillo, te voy a mirar. Hello, Delvling, and welcome to Dwarf Delve, a randomly generated roguelite set within treacherous mines filled with darkness, dangers, and above all else, loot. As a newly recruited dwarf in training, your essential duties will see you scouring the deepest, darkest mines for anything of value. Tin, gold, maybe even treasures of a less common nature. Dani Calero, mira. New Delvling can be tricky. Luckily, te lo paso ahí. Ese es mi gameplay de la Amanda. Assuming you make it back alive, you can use your new resources to upgrade every element of your gear, or even construct entirely new support items. You can also exchange loot for skill points, increasing how hard you can hit, how far you can throw, and how much you can carry. Between your adventures, you'll be able to relax in your quarters. Upgrade your living quarters with a huge array of wallpapers, rugs, carpets, paintings, even new cushions. Here, you can refine ores into crafting materials, purchase new furnishings for your home, and even do a spot of cooking. You might even find special edible ingredients, giving you special perks when you cook them into fully prepared meals. In the future, unlock the workbench to unpack and build flat-packed. O sea, esta peña lo que ha hecho following the included construction guide. Build a rail and minecart network to move your loot around whilst you dig deeper for rarer treasures. But remember, it's best not to get too greedy. These mines are ancient and unstable. One wrong boot could cost you your life. Dwarf Delve was developed with a love of exploration and discovering shiny loot in mind. From sandbox titles such as Minecraft and Stardew Valley to rogues such as Diablo and Borderlands, I wanted to include as many secrets as possible. O sea, esta gente lo que ha hecho básicamente es el Minecraft pero en voxel, ¿no? Items that would make players come together to solve and build a sense of community. The experience is constantly evolving, and I look forward to raising up Battle Malice together very soon. ¿Le puedes subir un pelín, por supuesto? Humanity's thirst for knowledge led to our greatest triumph and our ultimate downfall. We opened the door to worlds beyond our comprehension, but from that door, an unimaginable evil called the Root slipped through and destroyed everything. Alicante. Por la cara. A couple decades back, we dealt the Root a heavy blow. Bought ourselves some time. We rebuilt as best we could, licked our wounds, and forged a path forward, step by step. But our time is running out. Everything is prey to the Root, and as long as they exist, we will always be hunted. That's where you come in.
We need you to journey to some dangerous yet wondrous worlds and stop the root once and for all. To survive, you'll need to push every skill you've got to its limit. But we don't just need you to survive. We need you to prevail. Use whatever gear you can find. Modify your weapons with what you can scrounge up in your travels. And be smart. Bring the backup you need. We're counting on you, traveler. Stop this infestation before it extinguishes the last flickering flame of humanity. If you fail, well, let's just say failure isn't an option. Our future is in your hands now. Without you, everything we know and love will fall to ash. Ah, el Remnant 2. Remnant from the Ashes. Light Odyssey came out of nowhere Hostias. and is looking super interesting. It's great to have games from all over the world showcased at the event. Indeed. Once again, we've teamed up with the exquisite folks at Valve to showcase our stream primero tuvo buenas on their críticas, platform sí, sí, sí. in order to support the devs. Era It's all about the cooperativo porque devs. salen como varios Be jugando. sure to check out the event page on Steam, where Ese you era can como wishlist, cooperativo, buy, ¿no? or play the games that are featured in this very event. Up next, if you like Era como, vale. Hombre, eso le da un puntito a favor también, porque no suelen salir mucho cooperativos así con campaña. On games in the neo retro genre. Let's roll. Exclusiva. Arcade clásico total, ¿eh? Me recuerda... Quieren darle un rollo Doom, pero me recuerda mucho más al Terminator. Iron Meat. Me mola que saquen jueguillos así súper clásicos como los de la Mega Drive y tal. My name is Jacob, also known in the community as Hipshot, and I'm the creative director here at Crackshow. In this video, I will in part explain how Hammer 2 differs from our previous titles, the original Hammer from 2013 and Heroes of Hammer from 2018. I won't dive into everything different because it would be a video too long, but I will pick out a few major features. As you might know, the first game is a simple fixed hack and slasher, and Heroes of Hammerwatch is a roguelite with randomly generated levels. And now with the sequel, we are going Niveles for a generados more de forma aleatoria, tío. adventure experience. The first big thing is of course player classes, the characters that you play as throughout your journey. They are very simple in the first game and you only have few active. Cuidado, porque si tiene clases me mola, ¿eh? It was all expanded with more variation, different damage types were added, and various tweaks to all of this, of course. With Hammerwatch 2, we cranked that up with tons of active and passive skills, which themselves have cool sub-skills. And all classes now have a range alternative, if they had none in the previous games. So it's actually possible to make an entirely ranged paladin in Hammerwatch 2, no shield, no sword,
But whatever class you pick still needs items and gear. In the first game we really didn't have any items or gear, we had a few permanent upgrades, but that's kinda it. In Heroes we added collectible items. No quiero decir nada de su voz, pero la verdad que me resulta un poco irritante, tío. For Hammers 2 we have made No sé por qué, more pero me similar irrita. to bigger action RPGs, where you collect items in your inventory that you can equip, sell or just throw away. You get the No tengo nada en su contra, pero ha sido empezar a hablar y he dicho, uff. or buying them from some store, or you can even craft them. Gear and equipment have different randomized stats and features. Some other items are made for crafting purposes, some items are made to be used once, some are made for quests, and some are just useless. Aquí todo el mundo mete puñetazo, Hasta el mago se acerca a los NPC y a pegarle hostia en la cara, We now have a fully fledged out system with dialogue, different choices and rewards. Quests can be completed in various ways and can become very advanced. Most quests you get from non-playable. A ver, el juego no se ve mal realmente, O sea, está bien para ser un juego indie. De mundo así generado procedural. Heroes had a generated level system that changed every time you play. In Hammers 2 we have made a sort of a mix of that with some designed levels with randomized features in them. Lo que pasa es que la chapa que está dando no es normal. O sea, tú no puedes pretender vender... Mira, eso está guapo, así con 3D. No puedes pretender venderme un juego y ponerte a dar la chapa que estás dando, colega. Estás hablando muchísimo por encima de tus posibilidades. Hammerwatch, métetelo por el culo, ya no quiero jugarlo. Por pesado. Por hablar tanto. Ya no quiero. Voy a hacer todo lo posible porque nadie compre tu juego ahora. Aunque me cueste dinero. Hammerwatch se llamaba. Puto Lorenio. Contarle, llévamela a contarle, se compra juego, Anal In. Vamos a dar una vuelta al nombre que no lo habéis pensado muy bien. Tú sí que eres un máquina, Radix. Un maquinardo eres tú. Esto es como cuando quieres practicar y hacer una especie de arcanoide o alguna cosa así. No sé cómo se llamaba este juego, no. Cuando quieres hacer una cosa así para practicar, para aprender a programar, pero en tu casa solo viven diseñadores gráficos, ¿sabes? Un asteroide, eso, no un arcanoide, un asteroide. ¿Cómo? ¿Un juego del Vengador Tóxico? Ahora mismo lo estoy comprando. Me lo meto por el culo. Y está guapo, o sea, está bien hecho, quiero decirte. El pixel está guapo, Me falta gore. Me falta gore, me faltan mucho. Pero bueno.
Ya, es más para niños ya. A vosotros, sobre todo. A los bebochitos. El Diablo me flipó, me encanta. Tengo muchas ganas de seguir jugando. ¿Esto qué, otro Undertale? Como por palabras, ¿no? Van mezclando palabras. Leximan, sí. My name's Dynamite Anton. I'm Destruction Worker. Some people call me the Dynamite Man. You know, it's pretty hard being a single dad. Lo que tienen que hacer para vender los juegos, los pobres, ¿eh? Está fatal. La industria está fatal. Esto no lo tiene que hacer nadie del cine. I used to be an exterminator. It was a really bad job. I would fall down sewers, fall down manholes, and I would have to climb my way back up. And then my roommate would just tell me, "You smell like shit." You know, kids always come up to me and they're like, "Hola, jugos." "Hey, Anton, say the line. Anton, say the line." And I gotta go. Es como el de la pizza, ¿no? El plataforma este de la pizza que se ha hecho tan famoso. Does anyone here want to buy Anton Blast? It's time to paint the town red in Anton Blast, an explosive adventure coming soon to Steam and Nintendo Switch. Sí, muy caótico. Buenas tardes, Anka. Anton Blast. Calie pelón, calie pelón. Muchas gracias, Morcón. Gracias por 74 besazos. So, Justin, I know you're making some waves. Making that happen. You're making waves in the Neo Retro games. Shout out to Graham of Legend for dropping his latest, Super Space Club, as part of the Black Voices in Gaming. What was one of your favorites? Bueno, por ahora, la verdad es que bastante esperable. O sea, todo muy indie. Alguna cosilla así un poco sorpresa, tipo el Remnant from the Ashes nuevo y tal. Pero bueno, un poco lo que se puede esperar de la conferencia esta, porque tampoco pueden soltarte bombazos porque eso se reserva para la de Xbox y para el Summer Game Fest, que eso sería el 8, que es jueves, ¿no? No, ¿qué cojones? Mañana. Mañana se Summer Game Fest. Ay, mi culo. Me tengo que comprar unas papitas y una cerveza o algo. We've got an update for the Junji Ito-inspired World of Horrors, and we're gonna mix things up with some Junji Ito. shooters. That sounds mad spooky. I can't wait to get my pants. A ver, juego de terror de Junji Ito. Bueno, inspirado en el horror de Junji Ito. Semen. Welcome to Serum,
an immersive survival game where you're trapped in a world engulfed by a green, toxic substance. You're stranded without any memory of how you got there, and a device implanted in your hand ticks down the seconds until your life is over. In order to survive, you need to inject yourself with serum, and that's where the game's unique brewing system comes into play. By mixing and matching different types of substances, you can unlock dozens of powers and hidden abilities that will help you survive. Esto que tiene que ver To con extract the Junjito. liquid, you'll need to gather plants and hunt down mutated animals that lurk in the shadows. You also find mysterious notes and blueprints left behind by someone that has been there before. Use those to craft devices, weapons, and deadly traps. Uncover the truth about the dark mysteries of this world and prepare for the final encounter, alone or in a co-op mode. Vale. No es terror. Bueno, es como un rollo de Forest, pero regulero. Serum. Life is in your hands. Es un estilo de Forest. Y solo han sacado un jabalí. Miedo me da lo poco hecho que está este juego. Han sacado el mismo jabalí 27 veces. Y lo han puesto hasta en la portada. Cuidado, 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 cuidado. ¿Esto qué es? Ah, pensaba que eran píxeles. ¿Esto qué? No nos van a contar nada, ¿no? Están jugando, no quieren que les moleste nadie. Lecum. Cum Swappers. Cum Cleaners. Vale, parece que hay un bicho que es malo, ¿no? ¿Pero esto qué coño es, tío? Me está volviendo loco. Hola, Medina Mine. Hola, Fidunac. Sin banda sonora, sin nada. ¿Qué coño están haciendo? ¿Qué les pasa? No quiero jugarlo. No me interesa. Este será el de Junjiito, pero este ya existía, este juego. Ah, que ha terminado el Early Access, vale. Este es el World of Horror. Este juego tiene extremadamente positivas. No sé si seguirá, pero tenía extremadamente positivas en Steam. Lo que pasa es que esto, jugarlo en directo tiene que ser la muerte, porque es todo imágenes estáticas, entonces claro.
Yo os traigo esto en un cagazo y me apuñaláis el cuello. ¿Abandoner? Are yet to be found. The deputy and many of the locals believe this is the doing of the devil. Mira, se ve de la hostia. Se ve súper bien, pero me huele a que no hay nada más. Neumata. Y el bicho ese que saca Hi ahí. there, I'm Sid, a dev at Metric Empire. In our game Battle Shapers, you're playing as Ada, who's reactivated to renegade robot overlords who have taken over the city. Working with what little information you and Ada have, you'll be gunning down hordes of enemy machines in our bot-busting roguelite. Ada is equipped to work all different kinds of cool guns, and if that's not enough, her fist will certainly do the trick. Once you've perfected wielding powerful weapons and abilities, it's time to steal some game-changing powers by defeating these ruthless overlords. Once you beat an overlord, you'll be able to equip and use their powers, unlocking sick new suits and matching gauntlets. But let me warn you, getting these cores will not be easy. The road ahead is full of danger, like corrupted towers and enemies. It's clear these overlords are not playing around. It's up to you to save the city of New Elysium and bring it back to the utopia it once was. Todavía no he visto cooperativo, ¿eh? Ahora. Ahora sí, parece, ¿no? O no, no, todavía no. Parece que es single player, ¿eh? Me ha puesto más colores de los que soy capaz de procesar mentalmente. ¡Hola, Tito! Give me a break. ¿Os molan este tipo de juego? A mí es que me pone muy nervioso, tío. Los shooters así de estos que se dicen fast pace. A un ratillo sí, ¿no? A mí es que, por ejemplo, el Doom sí me gusta, pero no sé. Todos los demás que veo así en plan locos no me terminan de gustar. Sorry, son. You're not done. Get back in there, agent.
ve muy relajante el juego. Besis caliebre. Sí, muy relajante. Deadlink. Ercano, muchas gracias por esos 12 mesazos maravillosos. Un añito ahí de suscripción. Mejoras puntería y reflejo a tope. Bueno, eso para que lo necesite, ¿no? Where my people roamed freely, now roams only death. It came with the white man on his iron horse. ¿De dónde son los cafés fríos? En cualquier supermercado lo puedo encontrar. Son los de la marca Kaiku. Brought with him corruption, greed, vanity, ignorance. He killed on holy ground. Hola, The Glo. Great Spirit has abandoned this place. The dead can no longer leave the mortal realm. Restless and enraged, they wander the earth. Digo, Lolito no, de Lolito no. Es el maestro. Flesh. A fate worse than death. Undeserving, even for a stupid white man. Light still flickers within you, stranger. Go now. Leave this place. May the great ¿Por qué enfocan las tetas solos? Pues porque son unos desgraciados. ¿Eh? spirit world. Y además no te han enseñado ni de qué va el juego ni nada. Solo te han puesto unas tetas. Yo, Ya está. Sparky is destined to be streaming and YouTube/Twitch famous. I can already see it. Blood West is a great addition to the throwback Mañana estoy por FPS. aquí, mediodía, te invito a comer vienes. Mañana. ¿A qué hora es el evento? Mañana. I mean, World of Horror, we've had that in a couple of showcases. It's been a game changer in the genre. We can't wait for the updated version of that release. Super, super dope. Before we move on, we want to thank all of A las 10, vale. Entonces, en principio sí, vale. showcase. No, pues oye, porque si fuese como hoy no podría. There's going to be more. We have a showcase with our friends at Freedom Games, Tiny Build, and Hype Train Digital with the Guerrilla Collective Publisher Spotlights. Yes, we do. And also, make sure you check out our Mix merch store to support us. We've got caps, shirts, pins, the whole nine to make you wet with amazing drip. Mad drip. Coming up, we're also going to take you through a tour of various up-and-coming RPGs and titles that will have you taking up epic side quests with style. Que sí, que mañana comemos. The turnbuckle and your favorite classmate, and let's hop in. Let's get it. Un poquito de aire, por favor, que me muero. Venga, Tito. Nadie va a jugar a tu juego. La cosa visualmente me gusta, ¿eh? O sea, visualmente me gusta, pero me echa un poco para atrás que todos los protagonistas sean como streamers.
Es un poco como... Tío. Esto sí que está guapo, ¿a ver? Dos píxeles gordos ahí bien metidos. Hostia, apoyón. Esta marca es clasiquísima, ¿eh? Pues sí, un Zelda Maker, sí. Eso... No está mal, ¿eh? Okay, what is that? Demons. Being a bishop ain't easy. It takes a toll in ways you can't imagine. Esto tiene que ser de Square Enix, ¿no? One day you'll find out the same thing. Por cojones. Now get back to work. Si no es de Square Enix, regalo ahora mismo. I've no time for this. I could have timed that better. I've got to be faster. There are things that the living cannot understand. Cinco? Death is only the beginning of the final voyage. It's just not that time yet. Besitos al chat. Menuda rata, dice. Pero hombre, ¿tú qué te crees que soy yo? De un viaje. Hostia, nos han robado la canción. De Nino Bravo. Nos han robado la puta canción. Un Cesi de siesta. De siesta.
Welcome to este está guapo. WrestleQuest. My name is Zach. I'm the A ver, a ver si hablan un chief poco del juego, a ver. enthusiast at Megacat Studios. And I'm here to show you some never before seen content. A So ver. without further ado, let's get down to it. So the area we're showing you today is the Jungleology Wilds. It is a jungle-themed board game, and as you can see, we've got some pretty cool effects here. We've got the sunlight coming in. These Me suda la polla el sunlight. Enséñame cómo es el juego. Why do we add a river? Well, if you want to make them quiver, you gotta have a river, right? This is the dungeon that's sort of towards the beginning of the game after the first initial act as you open up and get to start exploring, you know, the rest of the world map. So we're going to show you some of the features this dungeon has to offer. We've got another enemy type here in the middle there, the Luchador Piggy Bank, the Money Pig. The Bruder's going to take care of him for us. Now you'll notice how he shattered there. Not all enemies will need pinned. Only enemies that are wrestling based or, you know, sort of like tough guy characters. So here we have this kind of swinging bug zapper. ¿Por qué ponen a gente a presentarte los juegos que se quiere morir, tío? Que hablan que es que te entran ganas de matarte. Deeper into Jungleology, you'll come to this area, the bright light caves. As you can see, there's these prisms right off your face. I just took one. Darn it. That's all right. I just snuck by that enemy. Every enemy in the game has a certain movement pattern that if you watch and wait, you can. Pues la verdad es que ya no me está gustando el juego, ¿eh? No era lo que yo esperaba. Esto me parece una chorrada que no viene a cuento con el juego. So the bright light caves have these colored rocks and these light bulbs, and you can find colored sheets to place over the light bulbs. So when you place a sheet, it changes the light of the bulb, which, if it matches the rocks, makes them disappear so you can continue on your way. And it gets more complicated as you get multiple sheets that you can combine from multiple colors, multiple rocks blocking your way. But if you manage to go through everything, there's some unique rewards you can find here. Here we are at what appears to be another statue area. What could it be with these scaly, slithering? Oh my gosh, it's Jake the Snake. That's right, Jake the Snake Roberts. Es como, tío, o sea, perdón. That's right. Espérate, tengo que darle a... me he puesto nervioso. Lo he pausado, me he puesto nervioso. Video without talking about our main guy here, right? Macho Man. That's right. There are multiple Macho Man statues across this gigantic world map. If you visit them all, you might just get the best prize. Thank you for joining us on this tour of... Es como, sé que estás harto, que el tío está hasta los cojones de ver el juego y tal, porque es developer. Por una persona que no está hasta los cojones a presentarte el juego, tío, porque es que de verdad, es que se me quita la gana. Stay sweaty. Hola, Raycard. Bueno, se viene una buena temporada de combates por turno, porque no veas tú, el 80% son combates por turno. Bueno, una ranita al menos. Al menos tenemos una ranita. Esto se puede tachar de las porras. A ver si viene ya la inteligencia artificial y va a hacer buenos juegos.
Puto perro, no asqueroso, ¿eh? Es bromita doble. Este le gusta, este es el que le gusta a mi Tito. Pero lo mismo por turnos. Yo en este punto me pego 3 tiros en los cojones, te lo juro. O sea, en este momento de la conferencia me pego 3 tiros en los cojones y se acabó. Se acabó mi vida. O sea, es que no quiero ni escuchar la música. O sea, me estoy poniendo de mala hostia, te lo juro. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué se creen que somos? ¿Chinos? ¿No había un juego de Mazinger Z que estaba guapo? ¿Por qué no presentan eso, tío? ¿Cómo? ¿We'll be right back? ¿Pero que ha terminado ya o qué? I can't wait to jump off the turnbuckle in WrestleQuest. I can't either. I've been waiting for that one since it was announced. Y tiene que escuchar a esta gente diciendo que no puede esperar para luchar con el personaje de WrestleQuest o el robot este que acabamos de ver, tío, cuando esta gente posiblemente no tocan un juego en su vida, ¿sabes? Es que hay que ponerse violento al final. Al final hay que pegar puñetazos. You know what time it is? What time is it? It is key giveaway time. Get the key drop, kids. Grab your phone, scan the QR code on your camera. Hey. Go to the website for your chance to get a key from the developers and publishers in this showcase. They could be previous titles. It's a ¡Hijo puta! ¡No me ha dado tiempo! So up next, we have some really big world premieres and exclusive updates on Cerebral games that will make you take your time before making that crucial decision that may be the difference between life and death in games that have that strategy and simulation flavor. Sí me joden. No, me voy a tirar para atrás, tengo que seguir viendo la conferencia. Welcome to Crashlands. 2. Explore a world filled with me han entrado muchas ganas de tirar para atrás, and some of these things. And then slap them. And slap those too. Just slap it all. Except these. The great outdoors isn't so great when you've got no indoors. Best to make a home for yourself. But not just yourself, because loneliness sucks. So build a friendship, because that kind of ship won't crash. After all, if you're gonna make it on this planet, you'll need all the help you can get. Tiene cosas que me gusta, pero el tono no me gusta, tío.
Hola, conde. Uy, por un momento me ha asustado. Todo turno, tío. Es que en serio, es que no es normal, ¿eh? O sea, no es casualidad. Hay una tendencia muy grande a hacer juegos por turno. No sé si han hecho un estudio de mercado o alguna paranoia y han dicho, no, la gente se está volviendo loca con los turnos. Porque no tiene sentido. O sea, es que tantísimo juego de cartas y turnos. Deck of Souls. Mete más palabras para... más palabras clave. ¡Otro! ¿Esto qué es? You wanna fight? Rainbow! Can't catch me! ¿En serio, tío? Al final Juste lo va a tener complicado para revolucionar el género, efectivamente. Lo va a tener muy complicado, ¿eh? El Catán. Hostia, la referencia, es verdad. ¿Qué están viendo? La conferencia de Guerrilla Collective. Es como de las primeras conferencias así tipo E3. Tenemos esta semana y la que viene, son semanas de conferencias donde se presentan muchos juegos que van a estar el año que viene o los siguientes años. Esta conferencia está basada en juegos indie. Bueno, es que no es una conferencia tampoco, es como una especie de showcase, un evento. Bueno, mira, algo un poco rollo Factorio, pero bueno, vale, algo diferente, coño. Al menos no es con carta y por turno. Si no se les pide que hagan cosas originales. Si al final todo es repetir fórmulas de otros, pero al menos dame variedad, coño. Because that's you. You're Princess Euphora, leader of the Palladian people and captain of this fine starship. From the bridge, we'll be able to upgrade numerous things, activate our holo table, chart our course, jump to other systems, and of course, interact with our division officers at their command centers. But let's go down a deck. Just like that. Because in Jumplight Odyssey, you'll be able to navigate all of the decks of your starship using our unique, never-before-seen, incredible cross-sections inspired form of navigation. And this deck is the Promenade. Just below the bridge, this is where crew spend most of their social time and rest and con la panchota para arriba. Coming together for activities, strengthening relationships, and even doing a little spot of gardening or rummaging the vending machines. El cerdo estaba metido en la máquina de... The deck is where the action happens, so to speak. Whether that be manufacturing,
building supplies, keeping En la máquina de las papitas. showering your crew, feeding them. This is the domain of your engineering and supply divisions, and it's what keeps the ship running day to day. Now, El cerdo also, para comértelo Starship siempre, claro. needs a flight deck. This flight deck is where you'll scramble your fighters and launch all of your away missions. Away missions are a crucial method of gaining resources from the systems you'll be jumping to. And the last of the Catalina's main decks is the lower deck. Now, usually the lower deck when you start a run is largely empty. But as captain of the Starship, we've built this out to our design for the needs of our crew and our mission. And next up is something that we've never shown before. This is the jump light drive. In the engine room, you'll find the capabilities to harness starlight, raw starlight, in a somewhat stable form called jump light. Jump light is what will power your journey throughout the stars and hopefully to the Forever Star. Al cerdito lo van a matar, gente, asumidlo ya, coño. The SDF Catalina, but also of Jump Light Vamos a dejarlo ya claro. Starship Lo van a matar. Adventure Sim. And in the coming months, we'll be revealing more and more about this title. So please, wishlist the game, join us on Discord, and come along for the journey. Hay que decirlo. Buongiorno, my fellow mobsters and culinary enthusiasts. Welcome to this grand fest known as Dawn Duality. I, your gracious host Dawn, am about to reveal all the culinary secrets of this madcap tycoon game. Now, picture this. You are the boss of the vibrant restaurant empire, calling the shots in the thrilling underworld adventure. Your mission? Run the show with the style and cook up daring schemes that'll have even the toughest meatball quacking on its sauce. But hold on to your fedoras, ragazzi. Got some cards in the game that'll make you question your choices faster than a chef, pondering whenever pineapple belongs Lo que on estás pizza. presenciando When those es questionable cards pop up, it's like adding racismo. extra spice to your lasagna. Things are about to get a whole lot crazier, my friends. Listen up, my ambitious pasta slingers. The more criminal activities are done, the harder your suit gets. The police will be sneaking around like a seagull eyed for a seafood. Stay one step ahead of the boys in blue, my friends. You be the maestro of culinary and gangster empire, orchestrating a team, upgrading the trattoria, and ensuring the pasta keeps flowing. Just remember, not everyone can handle 2 chairs. So, my friends, are you prepared to die? For your cause. I was acting. Or was I? Advertise your joint. Reel in the Pero ¿por qué hungry hacen crowd. estas cosas? O sea, ¿por qué se pegan estos tiros en los pies? Ellos mismos. O sea, si tenía la más mínima gana de jugar a este juego, ya no tengo ganas. Solo por la presentación. Greetings, valued employee. Welcome to the Ringo Corporation. It will be your job to sort samples. There is no need to question the samples. I have no doubts that you will give 110%. Ringo appreciates that a rested mind empowers the grind. It will be your job to sort samples. It is your duty to put your money back into the economy. It will be your job to sort samples. The samples are important, and as such, you are important. Put your money back into the economy. Economy. Rested mind, rested mind. There is no need to question the samples. Question the sample. Greetings, employees. I'm Vicky. And I'm Sam. We are Canteen, the developers of Corporation The Sorting Process. Aviso, voy a hacer ruido. Pero necesito despegar, necesito desfogar. ¿Vale? We love games that foster a sense of routine, and so built our world around work and a cycle of daily grind. Here's a breakdown of what that looks like. In your day job, you will sort samples. The quicker you organise them, the more money you will earn. But there's a catch. Your manager will change the rules and add complexity.
We've tried to emulate the satisfaction of a job well done and the frustration of arbitrary tasks. You might be wondering what you'll do with all the money that you make. The Ringo desktop PC gives you access to the shopping. Lo peor de todo es que el juego este, así con la pinta que tiene, en realidad tiene un montón de trabajo detrás, ¿eh? Todas estas tonterías de jueguecitos y de todo esto hay que programarlo, ¿eh? Vale, ya estamos on time. Invite you to question your place in the world and uncover the truth behind the samples. This is spoiler-free prologue for you to try on Steam. We can't wait for you to play Corp Nation. Thanks for watching. Work hard. Lo sabe que es developer. Hombre, yo lo digo porque yo soy developer, efectivamente. Tengo que avisar. Tiene tu pelo, Cali. Veo que quieres morir, ¿no? ¡Oh, vaya referencia! Ay, Dios. Yo, did you see Crashlands 2? So excited, such great horror, and it looks like da igual, no vais a jugar nunca ningún juego de los que presentáis. No finjáis que os gustan los juegos. Venga, hombre. Tenéis toda la pinta de tener vida social y de tener amistades y las vidas completas. No jugáis a juegos de estos. A mí no me engañas. If you like those titles, make sure to wishlist them on our Steam event page. Pre-order them wherever they are available. Xbox, PlayStation, Nintendo. Show them some love by downloading the demo wherever they are available. Perdón. Quick reminder that after the Guerrilla Collective showcase, stay tuned because we have our Publisher Spotlights showcase coming up next, where we are going to be showing you games from Tiny Build, Hype Train Digital, and Freedom Games. It also includes, like I said, more from Nova Lands, which is a really awesome game. I'm here for it. I'm glad that you are. Thank you. Thank you for being here for the game. I love it. Okay, so we've shared games that are horrific, strategic, and downright hardcore. Now we're gonna slow it down and get into our more creative, stylistic, and cozy bag to share some games where we get into all the feels as well as push dice que ahora mismo que llevamos un ritmo así un poquito altito, que vamos a bajar un poco el ritmo, ¿vale? Juegos más tranquilos todavía. They are not ready, but we're gonna get in and get cozy. Me cago en mi puta vida. Baby. ¿El Paint? ¿Vas a vender ahora el Paint? ¿Pero esto qué coño es? Un juego de pegatinas. Pero no hay juego, o sea, simplemente es hacer pegatinas, no hay una... No es que vayas ganando dinero, vayas vendiéndolas, vayas haciendo algo, sino que solamente es hacer pegatinas.
Ah, coño, el de la mano. Este está guapo, ¿eh? Este está guapo, este lo jugué yo. Uy, perdón. Este igual lo streameo, como chorraza. O sea, este juego es divertido. Cuando los que lo viste y tal, era divertido de ver, ¿no? Para directo. Welcome to the world of a Corgi's cozy hike. You play as this adorable Corgi on an unforgettable vacation. Mejor que Gollum es... Bueno, eso es mucho decir, ¿eh? You might stumble across Rusty. He wants to start an animal sanctuary and needs your help. Let's mark our territory so that dogs that we've rescued can know how to find this place. Sí, como el del pez, como los de Bosa. El de la galleta. El de la tostada. El de la galleta es otro juego. Que ya os contaré. All of the island's secrets. Oh, wait a second. What's that? A beach chair? Ugh, I can't resist the urge to relax for a little bit, take in the sun. There's a lot of little cozy spots like this hidden throughout the island. You can find ¿Cómo puede girar tan mal la cámara? Que hace como... No sé si es como bajada de frames o que va por pasitos la cámara. Aparte el tío lo ha grabado a menos 50 decibelios. Here's some ancient Corgi butt power. The more you find, the higher you can climb. So let's look around and see what else we can see here. What's that over there? That looks like a lost dog we can rescue. Mira, hijo de puta, esto es un proyecto de final de clase, ¿vale? No me lo vendas como... O sea... Oh no, we don't have enough Corgi butt power. We could find more, but let's find another way up. I've got an idea. Maybe we just need some fire. So let's just go. Oh no, no tenemos suficiente Corgi poder. Me cago en... Que me estoy poniendo de una mala hostia que no veas. No queremos quemar nada, como si lo hubiesen programado para que se pudiese quemar algo, ¿eh? Oh, poor him, he's lost. He just needs a little boop, and then he'll be fine and ready to go. Me cago en mi puta vida, ¿eh? Hay que ser cabrón para este juego. Hay que ser un cabronazo, que cuidado, ¿eh? You can unlock decorations by recruiting volunteers for your sanctuary. Oh man, he really loves that one. This has been. Pero mira qué animación del salto, tío. Que se transforma de repente en un trineo el perro, pero ¿esto qué es, tío? Hasta la imagen de la portada está mal hecha. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo pueden presentar esto? Providence Oaks. You've probably already noticed it, but our beautiful little lake town is covered in snow. And to answer the question that's on everyone's mind, yes, we will have a white Christmas. Tidy wrap the boxes underneath green branches. What are the chances it's December? The cold winds blowing through the mistletoe and stockings are floating above the fireplace. But here's the thing about Christmas. SnowRunner 2. They say it don't mean nothing unless you got somebody else to share it with. Mail carrier Weiss. Hope you had a good one out there. Can't complain, Frank. Now it's just one more day till Christmas. And Meredith coming over. But I'm alone this Christmas, and I'll be okay. I'll have my own kind of
Buah, juegazo, colega. No veas tú, colega. Juegazo, qué plot. Mírate si está gracioso. Porque es de robar comida. Y eres un mapache. Un poco caótico, sí, bueno, pero es la gracia un poco, Hey, ¿no? I'm here to tell you about something a little different. Welcome to Nountown Language Learning, the new way to master languages without even realizing it. You start on this big grayscale island. Esto es that un juego looks para really aprender dull, idiomas. dead and lifeless. But then as you start to learn more words, color begins to sprout out from various places. Villagers move back into the island to give you more quests or just have conversations. You essentially go around picking up items, playing minigames, and learning words in order to bring color back to the world. Senuki. Tiene pinta de que el latín antiguo va a ser uno de los idiomas que va a tener. Haburashi. If you want to learn a new language but are tired of boring textbooks and 100-day streaks, then you need to check out Nountown Language Learning. The game features over 1,000 of the most common words and phrases you need to master, and you can learn all the major languages. Hombre, like claro, Japanese, muchísimo mejor. Korean, Spanish. En lugar de un listado de palabras con su traducción al lado para aprender cómo se dicen, mejor ponerme a jugar una partida de 45 minutos para acercarme a la cafetería, para encontrarme una taza y que me diga que la taza de café en japonés se dice kukumino. Claro. Mucho más rápido y más efectivo. Diary. Senuki. Supun. Toretto Pepa. Toleto Pepa. Tatami. Nountown is available to wishlist right now. Kukuminu se dice. And is Taza de releasing café this summer en with japonés es console kukuminu. versions out in late 2023. Ellos diferencian entre café y té. Taza de té es Orochimaru y taza de café es Kukuminu. Ranita. Este me gusta, Me gusta porque una ranita está gorda, Y tiene cara de sinvergüenza. Me gusta. Qué cara de sinvergüenza. Y qué zorra. La rana. Está gracioso, Those games look so fun and cozy, very inspiring. Who wouldn't want to go skating with your homie Ollie the Frog or thumb your way through some ridiculous shenanigans with Super Adventure Hand? It looks like those classic N64 GameCube style games. Word. And the update to Lake looks super serene and peaceful. ¿Hay japonés de I'm mencio? gonna put on my mailman or mail woman male person outfit
and deliver packages. So definitely check out those games on Steam, wishlist them, follow the developers, and support all the work they put their hearts into. ¿Te imaginas? Entre todos los indies de repente te presentan... Te presentan el GTA 6. ¿Sabes? Entre todos los indies te ponen el GTA 6. With an update from the team developing Nivalis. Nivalis, este me interesa que te cagas, este está guapísimo. A ver. Este es el de la peña de Cloudpunk. I'm bringing a basket of baked goods to my family. ¿Qué coño me ponen esto? Esto no era. She's not doing any of the things we told her to do. We couldn't have been more clear. She's supposed to be enforcing martial law. You're sending me to jail? I'm a children's birthday party magician. Increasing my sphere of influence. The princess goes missing, and all of a sudden there's a no goblins order? I forget what I told her to do, but I think it involved somebody's pet. I confess, I was smuggling illegal pixie dust inside the dead cat. How do we get it through her thick skull that she's supposed to be listening to us? I am listening. No quiero saber nada. Me da igual este juego. Lo siento. Quiero el Nivalis. ¿Qué rollo? ¿Aventura gráfica esto o qué? Resist the chance to place an illegal sports bet with your old pal Fredo. Welcome to Garby's Emporium of Wonder. I did not slay 90 ballerinas to be denied entry by some freckle-faced babe. I don't want to be rude, but you seem, well, pretty baked. Absolutely. Oh, wait. Your name is Count Heinrich von Pyre? Yes. Why? And that's all for us here today. Please help control the pet population. Have your gargoyles spayed or neutered. So long, everybody! It all starts and ends with a girl, too small and inadequate for that world of ash, tar, and coal where she was born. Remodeler era un juego de terror, ¿no? Este es el de tipo Disney. There she met Carol. Until... ¿Que es de terror también? Sí. A ver qué tal se ve el juego. Gracias, Neferín. Pero no enseñan el juego, tío. No enseñan. Es un juego, es un juego. Hay imágenes por ahí del juego, pero no enseñan nada en movimiento guay. Y tiene toda la estética así, tipo Disney, clásico.
enseñado mucho, pero... O sea, el pixel me gusta, pero no han enseñado mucho. Hi everyone, we're the developers of Death Trick Double Blind. I'm Mari, I'm the producer, writer, I do some of the programming. I'm Jenny, I do art and I'm in charge of animation, UI, everything visual. Death Trick Double Blind is a non-linear detective game set in a 1950s traveling circus. In this game, players will have to solve the mysterious murder of the star magician before the circus has to leave town by the end of the day. All the evidence and witness will be gone. As we say in the game, it's like a Cinderella story, but instead of chasing a princess, we are chasing a murderer. Me gusta este juego, me interesa. The idea of setting the story in a vintage circus came to us because we felt like it gave us a unique aesthetic. It will help us design memorable characters because they each have their own role related to how they perform in the circus. And also our characters Está así, pero también está así, ¿cómo lo sabe? Es que esta hora para mí es mortal. Their personalities and also their own background stories. In this game, you will play as two different characters. A detective that has been hired to investigate the murder and a Qué bien hecho está el arte, qué bien hecho está todo, la historia. The player will have to switch Está hecho todo muy bien, está todo muy interesante, de verdad. To eventually piece things together and come to a conclusion. In this game, we have a system what we call collection system. So with every information or item you collected, you can use them either to inquire or to contradict. What I love about this mechanic is the non-linearity of it. The story doesn't soft lock you until you find the right problem, so you are free to spot your own contradictions. And you can pick what you want to ask, to whom and when, and you will pretty much always get a unique response. O sea, puedes utilizar los objetos para buscar contradicciones. Está muy bien pensado todo. Está todo estupendo. So for example, investigating, inquiring, or contradicting might all cost action points. So once your AP runs out, this turn will end and you will switch characters and the game will move forward to the next round. So you might want to think strategically about which questions you want to ask and whether the contradiction you found is the right one. Claro, tienes que encontrar la correcta porque si no te puedes We hope detective perder el game turno. lovers will enjoy the mystery and enjoy solving the case in your own ways. We also hope you might Yo es que no entiendo por qué no presentan todos los juegos así, come to care for so much. explicándolo bien. Like something you will enjoy, so please wishlist Death Trick Double Blind on Steam. Hombre, wishlist, pues claro que lo voy a wishliar. Muy bien, me ha gustado mucho este juego, ¿eh? Son novias. Minutes to egg. Hi, I'm No quiero que me explique vuestro juego. No me interesa. Fuera. Ah, no, sí me interesa, Nivalis. Sí, este sí. The cyberpunk slice of life sim we are developing. Bonjour. Pero no hablé mucho francés. Here we are in Paris at Mocap Lab to do the motion capture for Nivalis. Motion capture para este juego. Morning, our actors, ya están tirando el dinero. Had to be prepped with markers that the Vicon system cameras can detect at up to 2,000 frames per second. Characters play a vital role in the game. Your staff, the guests that come to your noodle bar, corporate security, gangs, and all the other people that you meet in the city. They all have their life, and we want their animations to be as true to life as possible. Besides capturing the body movement,
We also capture props like umbrellas, trays, ¿En serio, meals, tío? ¿Hace falta fishing motion capture rods, para esto? kitchen appliances, as well as how the characters interact with chairs, tables, bars, and other objects in the game world. Nivalis is a city that stretches from the ocean to the clouds. The entire city is flooded, crumbling from the pressure of thousands of buildings stacked onto each other over hundreds of years. Nivali residents call it their home. Our motion capture allows us to form more complex interactions with characters, as you make friends, enemies, compete with rivals, forge business partnerships, or maybe even find love. Nivalis is a city full of life, intrigue, and mystery. Thank you for joining me on this little tour behind the scenes. You can wishlist Nivalis now on Steam. Pero no te explican de qué va el juego realmente, o sea, no te enseñan un look jugable ni nada que tú digas, vale, pues venga, pillo una misión aquí, voy para este sitio, hago esto, tal y cual. Mi personaje puede mejorar, tengo algo, armas, o no tengo armas, pero tengo tal. ¿Es un simulador de vida? Pues entonces no me va a gustar. ¿Han dicho Life Simulator? Vale, entonces no me he enterado. Es que un simulador de vida es una idea muy vaga. Venga, venga, que lo tenía ahí el código. Rápido, 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 rápido. Pasarla todo el día en la PC, pues ya ves. Pues simular... Eso es un simulador de mi vida, ¿sabes? Para eso ya tengo mi vida. Te pasé por privado ante un clic con el código. Esto es un mapache rojo haciendo artes marciales, porque esto le puede gustar muchísimo a Raúl, ¿eh? Un mapache, no, perdón, un panda rojo. No, no es un panda, ¿no? No sé qué coño es. Es un furro. Dios mío de mi vida, ¿pero esto qué es, tío? ¡No! ¿Qué era eso? ¿Qué era ese señor con orejas? A ver, ¿qué clic me ha pasado? ¿Queréis ver el código? No sé para qué es. No lo sé. Pero si queréis verlo. Mira, voy a hacer una cosa totalmente de hacker que la gente no entiende ni cómo lo he hecho. La gente va a decir, pero bueno, ¿este niño que es hacker?
Este niño, ¿eh? Este se ve guapo, ¿eh? Nocturnal. Nocturnal. Vale. Esto. Ay, perdón, que no pensaba que se estaba viendo. Perdón. Lo siento. Uf, qué mal rato. Yeah. Spinning on the claps, but the flax legs. Spain, sip is on the black lace. Motherfucker chain. Okay, I'm the rapper life. Lo vais a flipar con lo que voy a hacer. ¡Boom! No lo esperabais. El código ahí puesto. Ah, si quieres saber dónde lleva el código, tendrás que darle. A ver, yo le voy a dar. Entra para ganar una Game Key from the Mix Summer 2023. Para que te manden una key de algún juego. Y te roben la información y la vendan, que le sale mucho más rentable, desde luego. Bueno, ya está. Suficiente código. Fuera. Skate, do acrobatics, kill, and look cute while doing it. Gory Cuddly Carnage is a foul-mouthed third-person hack-and-slash action. Qué asco de juego, tío. No lo soporto. Gory, a cute but deadly synthetic cat on Frank, a sentient, death-dealing hoverboard waging war against an army of mutated toys. Gory Cuddly Carnage is all about speed, violence. Sí, se nota, parece como que es o una set flip o las texturas, no sé, son feísimas. Los modelos no me gustan tampoco. And slice everything with Frank's built-in razor blades that he loves to use. Next is the slam wheel that will crunch and bash everything that comes in its way. Charge it in the air to unleash some hell. La iluminación tampoco me gusta. Nada. That's totally up to you. The next move is my personal favorite. The hoverboard is also a rocket launcher. Fire smaller rockets against smaller enemies, or just soup it up and go absolutely nuclear, obliterating everything you locked your sight on.
Except for the slashing, the bashing, the dashing, and the shooting, there will also be an array of upgrades to cause even more mayhem in the full game. Look at him. He's so Jugué una demo de esto hace como 3 años, era divertido. ¿Hace 3 años? ¿En serio? ¿Tanto tiempo lleva? Y todavía te ponen escenarios con las texturas de cuadrados. These sections of the game will test your abilities against waves of enemies that will be destroyed in hellfire and a flurry. Supongo que eso será en escenario de tutorial. But beware, some of these mutant toys will not die so easily. Que me echa para atrás totalmente las caras, tío, que son súper desagradables, Y el gato secreto refacherito, El gato se cree que ha venido aquí a fliparnos. Grima. El juego. Cuidado, te puedes quedar calvo, sí, hombre. Me voy a quedar calvo yo por hacer esto. Creo que este era el de Mazinger Z, ¿no? No, este no era. Se parece a uno de Neo Geo. King Monster, no sé. Yo, Corrupt Yo. is looking right. The whole fighting game season is gonna be right. The dawn of the Monsters DLC looks super crazy. That looks so dope, and we've been following Corrupt for a long time. Shout out to Jesse. I remember showing Gory for the first time, and it's come such a long way. As a big fan of Grime, which has been doing those numbers, I know this game is going to be blowing up. That's our show, everybody. So many great games and creative vision. Thanks for watching and supporting the games, devs, and the development culture in general. Be sure to check out the events page on Steam, where you can learn more about all of the up-and-coming games on the show, play some of the demos, wishlist the games that you'd like to get notified about when they're available. Definitely show them some love through wishlisting. It helps. La verdad, no ha sido el mejor Guerrilla Collective que he visto, Las cosas como son. Bastante repetitivo. Muchos juegos, tío. Mucho juego de cartas, mucho juego de combate por turnos. Ideas recicladas. No ha sido una cosa que haya un juego que yo diga, Dios, cómo me meto por el culo este juego, ¿sabes? Ni uno. Creo que ninguno ha sido en plan de querer jugarlo de verdad con ganas. Y las explicaciones, los juegos explicados, por favor, que se retiren, ¿vale? Denuncia. Próximo developer que quiera explicar sus juegos, denunciado. Freedom, Hype Train Digital, PlayStation, Raw Fury, Tiny Build, Assemble Entertainment, Akupara, Astro Gaming,
HeroCraft, Joystick Ventures, Neon Doctrine, Raven Age, Razer, Steam, Whispered, Wired Productions, and Experience. Excepto el juego de las asiáticas. El juego de las asiáticas me ha parecido una presentación bastante favorable, bastante bien hecha, muy bien estructurada. Ha dado los puntos claves de lo que tienen que explicar. Y por lo general no tengo quejas. Timmy, Joel, Big Bite, you guys and gals, and everyone for tuning in. You are all awesome. Big shout out to you, and thanks for joining us. ¿Qué color tenía el pendiente de la chica? ¿Azul? Through their socials. You can find the games on the Media Indie Exchange website. Check us out on Twitter at Guerrilla Collect and everywhere else at Guerrilla Collective as well. And I like to say era blanco, bueno, pero azul blanquísimo. Era azul blanquísimo. Acabo de llegar, Calibre. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido una mierda, como un castillo de grande. Y un poco, por qué no decirlo, un poco aburrido, la verdad, el evento. Las cosas como son. Dicho esto, yo ahora voy a cortar y vengo dentro de una horita y pico. Y lo del diablo te lo miro yo ahora mismo. Mira, ahora mismo te lo voy a mirar. Ahora mismo pongo o añado al clan de diablo. Esto lo cerramos. Oh. Spin it to the flakes light. Spin the clap though. Ever spin the break day. Didn't hop open bro. Close on my hot blow. Let us spin the hop the blow control. Change from my hop to the right. Living on the clapstone. Hit the soul right. Ain't been up the good rock. I ain't a gunner for rap. The stick is running good luck. The open prep slip ahead of the lack. Let my spring train keep it phone happens to strike. The ebit rain oh. Let my old the flow. The glow stop is in it open. My hook dip is low in my hood. When my homies in the haps to go. Epic break. Send a boat. Instructions have to flow low. And it can 60 kids living on right late age. A ver. Vamos a cargar el diablo. Motherfucker chains. Motherfucker chaos. ¿Cómo me uno al clan? 50 euros por PayPal y puede entrar. Y sí. Bizum me vale. Buenas noches, Salvamagno. Perdón. A ver. Un segundo. Segundito, que os pongo en el clan. Te doy mi PayPal, págame tú a mí para entrar. Pues puede ser que no entres nunca. Existe la posibilidad. A ver, clan. Solicitud de unión. Aceptar. 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 Y ya está, ¿no? Ya no hay más invitación. ¡Hala! Muy bien. Muy bien, los niños. Ole, 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 ole. Ole.
El clan se llama Mamone y Mamone y Mamorra. Se llama el clan. Y las letras son PIM. La abreviatura. Lara. Kiko Nieto, muchas gracias por ese raid. Aunque me pillas que voy a cerrar un momentito para abrir dentro de una horita y algo. Sí, un momentito, gente. Perdonadme, pero es que, a ver, yo soy una persona que tiene hipersomnia. Tengo una enfermedad mortal. Entonces, tenéis que aceptar que como persona que sufre esta enfermedad, pues tenga que echarme un poquitito de una siesta, ¿no? Que no me la he echado todavía en todo el día. Que no, hasta mañana no. Que ahora vengo, después de un rato vengo. Coño. Irse ahora a ver un ratito al Illo Juan o al... o quien esté por ahí, que no sé quién está. O el Alex, el Capo o alguno. Ahora vengo, en un ratito. Ahora os aviso. Un besito. Venga. Hasta ahora. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Que no digáis hasta mañana, que ahora después vengo, coño. Pero ¿cómo que he pasado? ¿Cómo que hasta mañana he pasado? Pero... 2025. En 2025, pero... ¿Esto qué es?